जय जगन्नाथ। आज यही क्लास को आपण मन को पुणी थे स्वागत करुच्ची एवं आपण मन को बहुत बहुत धन्यवाद। कारण आपण मानकर सहयोग रही विशेषकर बिनी बोली गोटे पिला को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देवी। कारण से कमेंट रे बार बार जनईची जे सार यूजीसी नेट रे रेगुलर क्लास करूँ और रेगुलर क्लास आणतु। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देवी एवं बहुत बहुत सॉरी एथपाई कहबी कहीं मुझे क्लास अपलोड कर लेट करुच्छे। ठीक अच्छे देख क्लास गुड़िक मुझे रेकर्ड कर देछि केवल अपलोड ही हम। ठीक अच्छे तेणु किसी टेंशन नहीं मुझे गोटे गोटे क्लास सब अपलोड करदेवी। ठीक अच्छे तो जहाँ भी हो आम विषय वस्तु को जी देख ये जो क्लास टी रही केवल यूजीसी नेट ता नुहे सबू यूजीसी नेट दे पारे सीपीटी एग्जाम दे पारे जो मैंने नोट करने चाहते नोट करेंगे कि जो मैंने +3 करुँच जो मैंने पीजी करुँच जहाँ सिलेबस विषय अच्छे सारला साहित्य उपर ये क्लासटा हूँ मास्टर क्लास। ठीक अच्छे पूरा एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन हम एवं एत सुंदर भाव में आपने बुझीपारे आप निजे ही मत जनइबे कहीं सबुठ जाती मोर फुल एनर्जी मो बुझार सब प्रकार क्षमता लगे मुझे क्लास टी करुँचे जमीक लाइन बाय लाइन सर्ट ठारू लंग पर्यंत आपंकर कौटा भी मिस्टेक हेनी। ठीक अच्छे पूरा एकदम मो तरफ 100% ग्यारंटी। तो चलतु सीधा सड़क आम क्लास को जावा डेरी करवा ना कि गोटे कथा आउ थे भी कही रखुचे केवल ये यूजीसी नेट नहीं सब एसएसबी दे पारे टोटाली सारला साहित्य जोटी होची आप लंग पाखर सर्ट पर्यंत सब पूरा ऑल कहीं आम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ। ठीक अच्छे चलतु सीधा सड़क भाव में क्लास को जावा। ओके देख आज ये क्लास आम आलोचना करवा क्या विषय ना सारला दासों संपर्क में या पूर्वतन क्लास रे मु सारला साहित्यर राजनीतिक चित्र बा राजनीतिक परिस्थिति सांस्कृतिक परिस्थिति संपर्क में आलोचना करी किंतु आज सारला दासों जीवन संपर्क में बा जीवनी संपर्क में आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे क्लास टी लंबा हो पारे किंतु धैर्यर सहित आपण मैंने देखिए। ठीक अच्छे देख भारतर विशिष्ट प्राचीन कवि मानक मध्य सारला दास होउछंती अन्यतम। आपण माने जानिछंती आम ओडिया माटीर आदि कवि होउछंती सारला दास माटीर महाकवि होउछंती सारला दास तांको शूद्र मुनि मध्य कुहा जाए। ठीक अच्छे आ जेहेतु तांको कोन कुहा जाए ना ओडिशार वाल्मीकि मध्य कुहा जाए आ ओडिशार व्यास मध्य कुहा जाए क्या करे सारला दास। ठीक अच्छे आगो जीवा सी तांको जीवन काल में 4टी कृति लिखिते मुझे बार बार कही महाभारत विलंका रामायण देवी भागवत चंडीपुराण और लक्ष्मीनारायण वचनिका। ठीक अच्छे चल आगू जा भारतर विशिष्ट प्राचीन कवि मानक मध्य सारला दास हेले अन्यतम। से ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता अर्थात आम ओडिया साहित्यर आदि कवि प्रथम थर पर कई जदि जड़े विराट साहित्य कृति लिखि रचना करें सी होउछंती सारला दास। ठीक अच्छे देख अनन्य साधारण से कौन अनन्य साधारण बा असाधारण प्रतिभार यही कवि निजर अपरिमित साधना और अक्लांत परिश्रम बल ओडिया जाति समक्ष एक विराट साहित्य सौध प्रथम थर पर निर्माण करथिले। हाँ कौन ओडिशार घरे घरे सुपरिचित तांकर रचनावली 500 वर्षरु अधिक काल धरी सबु श्रेणीर ओडिया साहित्य शिल्पी मानक प्रभावित करि आसुछि। सुतरां यथार्थरे से उत्कलर कविगुरु। देख सारांश मुझे कहवाक चाहिए जे आम ओडिशार बा आम ओडिया साहित्यर आदि कवि होउछंती सारला दास। 15 शताब्दी रे तांकर जन्म हुए बा 15 शताब्दी कवि होउछंती सारला दास। देख ता पूर्वर साहित्य तुम कह चर्या गीतिका तो थिला ताकू कहीं आम आद्य साहित्य कहींपारे कहीं ना शुद्ध ओडिया रे कई जदि जड़े बही लिखिले तालपत्र उपर सी होउछंती सारला दास। आम चर्या गीतिकार भाषा सी प्रकृत में शुद्ध ओडिया भाषा नुहे किंतु शुद्ध ओडिया भाषा सारला दासों पाखु जो ओडिया भाषार माने प्रचलन चलला ताको आम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहीपर तादे परवर्ती अवस्था आम जो पुणी जगन्नाथ दासंकर भागवतर भाषा को देखिया ताको मध्य स्टैंडर्ड ओडिया लैंग्वेज बा ओडिया मानक भाषा बुद्धि कही था किंतु जहाँ भी हो तुम यहीटा सारांश बुझ जे सारला दासों पूर्वरु। ठीक अच्छे सारला दासों पूर्वर ओडिया साहित्य रे शुद्ध ओडिया भाषा आम जो भाया कथबार्ता कर शुद्ध ओडिया भाषार साहित्य को कृति रचना करा जाई नथिला। कारण चर्या गीतिका तो मिक्सिंग थिला तादर मैथिली भाषा थिला आसामी भाषा थिला बंगाली भाषा थिला मिसिकी थिला किंतु सारला दासों महाभारत शुद्ध ओडिया भाषा थिला एटा सब मन रखिबो। ठीक अच्छे आ गोटे कथा कौन कहला ना 15 शताब्दी रे तांकर जो साहित्य सौध तैयारी हैला ता परवर्ती कवि मानकु प्रेरणा देला साहित्य रचना करिबा पई। तेणु आम साधारणतः जानिले सारला दास जेहेतु
शुद्ध ओडिया भाषा रे महाभारत भली बा से जो साहित्य जो 4 ग्रंथ लिखिले जा हो जो 4 ग्रंथ मुझे आप बार बार कही बिलंका रामायण महाभारत लक्ष्मीनारायण बचनिका देवी भागवत बा चंडीपुराणी जो 4टी की शुद्ध ओडिया भाषा रे रचना करूँ आम आदिकवि कहती एवं ता पूर्वर चर्या गीतिका रचना होता किंतु है कौन से गुड़िक शुद्ध ओडिया भाषा नाला तादर सब मिक्सिंग होती मिक्सचर घाट ठीक अच्छे किंतु सारला दास पर्टिकुलार गोटे निर्दिष्ट निर्दिष्ट ओडिया भाषा बा संपूर्ण ओडिया भाषा ही साहित्य रचना करते तेणु तांको आदिकवि आम कहती एवं तांकर परवर्ती अवस्था जो सब कवि आइले माने सारला दासंकर पर जी आइले से सारला दासंको अनुसरण करिकी कौन कले ना काव्य कविता सब रचना कले ठीक अच्छे देख तुमको आहुरी गोटे फैक्ट कहीदेक चाहिए जे प्रकृत में महाभारत रचना होता संस्कृत में लिखिते किए ना वेदव्यास महाराज ठीक अच्छे वेदव्यास महाराज मुझे गोटे उपाधि देली तुम पुणी कह वेदव्यास महाराज ना भगवान व्यासदेव कहती वेदव्यास महाभारत लिखिते सही को ओडिया रे रूपांतरित कले किए ना सारला दास ठीक अच्छे माने ओडिया भाषा अनुवाद करदे ठीक अच्छे भावानुवाद ताको कहीपर किमिति कौन आगू पढ़े आगे सारला दास जीवनीटा पढ़ीदेव ओके देख उत्कलर बरपुत्र यही महान कवि जीवनी संबंध में विशेष किछि तथ्य उपलब्ध हुए नहीं कारण ग्रंथ मानकरे निजर स्पष्ट परिचय से देना संबंध में आम विशेष किसी अधिका जापर ना कारण तांको बही से खाली संक्षिप्त निज विषय वर्णना करिसेंती देख भारतीय परंपरा माने भारतीय साहित्यिक परंपरा रे आत्मविवरणी प्रदान एक अहंकारपूर्ण आत्मबड़ी प्रख्यापक कार्य रूपे विवेचित हो आसीथिबारु कालिदास अश्वघोष भवभूति माघ प्रमुख प्रसिद्ध कविगण निज निजर परिचय प्रदान करना देख आम भारतीय परंपरा एक उदारवादी परंपरा एठारे कौन कहुए ना जो कवि सब कौन बड़ बड़ कवि बड़ बड़ ज्ञानी बड़ बड़ ज्ञानी गुणी से निज निजर परिचय देवाकू भल पाती ना गोटे परंपरा रही आसाला कहीं ना से भावती जे आम परंपरा रही आसाला जदि कहीं निज साहित्य रचना रे निज ना को बेसी प्रशंसा लिखुची बहुत ज्ञानी कहूँ तेणु ताको मूर्ख भाव में विवेचना करा एवं ता व्यतीत से अहंकार बोलिकी भावुले आत्मबड़ीमाटा एत कहियाटा ठीक नुहे तेणु आमर जो भारतीय परंपरा रे जेते सब कवि थे से निज 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 विषय अधिक किसी कौन करना वर्णना करना बुझीगला कथा आगू जापर कौन परिचय देना तेणु यही परंपरा को सम्मान देखी सारला दास निज परिचय निर्दिष्ट भाव प्रदान करना खाली संक्षिप्त जन विषय देना प्रचलित केतेक जनश्रुति बा किंवदंती अनुसार तांको रचना समूह रे विक्षिप्त भाव में रही अल्प अल्प केतेक पंक्ति बा भणती ए संबंध में किंचित आलोकपात करे तेणु आम सारांश जानिले जे सारला दासंकर जन्म संपर्क में आम पाखरे विशेष किछि तथ्य बा सूचना नाही कहीं ना सारला दास तांको निज संपर्क में तांको बही गुड़िक बहुत बहुत लिखि ना खाली संक्षिप्त आलोचना करिसेंती कहीं ना भारतीय परंपरा रे गोटे नीति नियम थिला जे कवि माने जदि निज निजर आत्म परिचय को अधिक तांको साहित्यिक कृति देवे हेटा आत्मबड़ीमा हम हेटा गर्व हम हेटा अहंकार हम तेणु कवि माने विशेष करी ए गुड़िक कौन करते निज परिचय देउ नथिले ठीक अच्छे किंतु आमे देखिया कवि विषय रे तांको रचनावली रे कोउटू कोउटू मिले देख तांको जन्मस्थान संपर्क रे कोउटू मिले ना विराट पर्व गोटे मिले ए गीतरू देख एटा महाभारत विराट पर्व पृष्ठा नंबर 7 छाड़ देख कौन लिखिं से निज जन्मस्थान संपर्क में कहते मन रखिदेवे ये कौटी ना निज जन्मस्थान संपर्क में तुम यूजीसी नेट क्वेश्चन आसो जे कवि महाभारतर जन्मस्थान निज जन्मस्थान संपर्क में महाभारतर क्यों पर्व में आलोचना कर तुम लिखिदेव विराट पर्व सर्ट लंग भाई जीवन सब हो एकाथरके है मो क्लास टी लंग हुए किंतु भल से बुझीज आ सेकेंड टाइम देखते पड़े ओके देख से लिखिं विराट पर्वर तांको जन्मस्थान संपर्क में आमको सूचना मिले कौन अच्छी देख आउ यासे जम्बू द्वीप भ्रत खंड मही ओड्र राष्ट्र भुवन जाजन नगर पूर्व दिगे महोदधि निकट श्वेतबराही नील सुंदर गिरी मध्य स्थाने महावाक्य आख्याने चंद्रभागा अर्थ तीर्थ ईशाने
आउ पुर रहा कौन ना पुरर बा संचित से झंखेट पुर जहा बोली श्रीगिरिजार आज्ञाए मुहि तहि जन मिली। अर्थात कौन कहले ना जम्बूद्वीप भारत खंड उड्र राष्ट्र बा ओडिशा राष्ट्र रे भुवन नगर रे बुझिपारे कथा जाजपुर नगर रे कौन है रे महोदधि निकट में श्वेतबराही बा नील सुंदरगिरी मध्य स्थान रे कौटी ना अर्क तीर्थर से कौन जो झंकेरपुर से झंकड़ बर्तमान झंकड़ से कवि जन्म होते देख ये वर्णना है कौटी कवि जन्मस्थान संपर्क में कौन वर्णना कर लंग भी चाहिए लंग भी लिखिदे पारे एम लिख जम्बूद्वीप भारत खंड ओड्र राष्ट्र माने ओडिशा राष्ट्रर जाजन नगर पूर्व भाग में माने जाजपुर नगर पूर्व भाग को जो श्वेतबराही बा नीलाचल मध्य स्थान में चंद्रभागा एवं कोणार्कर ईशान्य दिगरे जंघेरपुर जोटा रही सेटा कवि जन्मग्रहण करते यही जंघेरपुर हूँ आधुनिक झंकड़ तो जंघेरपुर आधुनिक नाम है झंकड़ एवं जापारे जन्मस्थान संपर्क में विराट पर्व से कौन वर्णना करोटी ना जम्बूद्वीप भारत खंड उड्र राष्ट्र झंकड़ ठीक अच्छे बा जंघेरपुर यही सूचना को भित्ति करी पंडित गोपीनाथ शर्मा किए जड़े यही तथ्य को लेकिन किए कहते ना पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा कौन कहले ना से कहले श्रीमान सारला दास जन्मस्थान कटक जिला अंतर्गत झंकड़ परगणा स्थित श्री सारला देवीपीठर अनति दूरर कौन एक प्रसिद्ध ग्राम हेब देख जिते बड़े विराट पर्व में आमको यही सूचनाटी मिलला कौ सूचना मिलला तुम मैंने जानी ये जो गीतटा मुझे पढ़ी आईली ता सारांश ये जे जम्बूद्वीप भारत खंड ओष्ट राष्ट्र ये सब जो पढ़ी सारे पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा गोटे मत देले कौन मत देले ना जे सारला दास जन्मस्थान कटक जिला अंतर्गत झंकड़ परगणा से सारला देवीपीठ में अनति दूर में कौन एक प्रसिद्ध ग्राम कला से पाखापाखर कौन से गोटे प्रसिद्ध ग्राम होता ही पारे एटा लिखिक रखिदेव तापर कौन जहाँ मुझे अंडरलाइन कर तुम लिखिदेने बहुत बढ़िया हम ठीक अच्छे तापर कौन अनेक कहती श्री सारला पीठ समीप तेंतुलीपदा नामक ग्राम सारला दास जन्म ग्रहण करते कहते तेंतुलीपदा ग्राम सारला दास जन्म ग्रहण करते कौटी ना श्री भारत दर्पण में लिखा जा ठीक अच्छे तापर कवि ए संबंध में अन्य केतेक स्थल में सूचना देइछन्ति मात्र कविंकर बासस्थान झंकड़ ग्राम एथिरे मतद्वैधर अवकाश ना तेणु आम सारांश जानिले जे सारला दास झंकड़ ग्राम जन्मग्रहण करते क्यों ग्राम झंकड़ ग्राम कारण कवि निजे स्वीकार करुँच कौटी ना बिलंका रामायण में पुणी वर्णना करा विराट पर्व चलीगला निजे स्वीकार कौन देख कवि तांको जन्मस्थान संपर्क में कौटी वर्णना कले विराट पर्व महाभारत पुणी निज ग्राम संपर्क में कौ पर्व वर्णना करछंती बिलंका रामायण में वर्णना करछंती कौन आउ झंकड़ ग्राम मोर अटई बसती मूर्खंक गोष्ठी रे सदा गला दिन राति कहले झंकड़ ग्राम मोर बसती आ मूर्खंक गोष्ठी रे सब बेले कौन हो मो दिन राति चलीगला पूरा देख जो लंग क्वेश्चन भी लिख कहीं माइक लाल ना तुम गोटे रिजल्ट काटिदेव 1 मार्क काटिदेव तुम कि भल से प्राक्ट करा दरकार लेख मु कहली मो क्लास आसो मैंने फंडामेंटाल क्लियर बुझा कथा नेक्स्ट टाइम बुझा दरकार नहीं ओके तापर आम देखिए वंश परिचय अर्थात सारला दासंकर वंश परिचय कौटी देते माने परिवार किए थे कौन सब आम देखिए देख सारला दास निज ग्रंथराजी रे कौन स्थान रे निजर वंश परिचय प्रदान करिथिबार देखा जाए नहीं तांको निज वंशर किए थिले से परिचय देना किंतु तांकर अग्रज माने बड़ भाई परशुराम घाटिया व्यवसाय करुले बोली से प्रकाश करिसेंती किंतु से एतिकी प्रकाश करिसेंती कौन ना तांको बड़ भाई जी परशुराम घाटिया से व्यवसाय करुले सर्ट क्वेश्चन आसियो सारला दासंकर बड़ भाईर ना कौन कि रे तमें से आ करके ऊपर को अनै थिबरे तेणु टिके देखी नियरे किए ना परशुराम घाटिया किंतु अन्यत्र से स्पष्ट भाव में कहते जे तांकर कौलिक कर्म थिला कृषि अर्थात सारला दास तांकर वंश परिचय दबाकू जाई वर्णना करिसेंती जे तांकर बड़ भाई जने परशुराम घाटिया बोली जने थिले एवं से
कृषक परिवार रे जन्मग्रहण करथिले तांको कौलिक वृत्ति कृषि थिला किए स्वीकार करिसेंती ना हमर सारला दास करिसेंती कोउटी प्रकाश करिसेंती आदि पर्व महाभारत रो आदि पर्व देखि पारुथुव पृष्ठा नंबर 1040 रु 41 तेणु देख तुमको टिके कहीदेवी विरक्ति हो पछे मु कहिया पई बाध्य तांको जन्मस्थान संपर्क रे विराट पर्व रे वर्णना होइगला पुणी कवि तांको निज गाँ संपर्क रे बिलंका रामायण रे कहिले तांको वंश परिचय आदि पर्व महाभारत रो आदि पर्व रु हमकु मिली बुझियाला कथा बड़ भाई थे परशुराम घाटिया केमिति कौन आदि पर्व लिखिछंती ना चाष चषिण आंभे नाना कृषि करी धानर चाष काकुड़ी मांडिया आदि करी जेउ कृषि रे मते लगाई दियंती से कार्य सुखेण मु करुथाई नीति प्राची नदीर उत्तर कूल रे आखु भूमि खंडिक जे करिछु सेठारे बहुत बढ़िया कथा कहले कहले कौन ना चाष चषिण आंभे नाना कृषि करी अर्थात आम चाष करूँ विभिन्न प्रकार कृषि करूँ कौन कौन करूँ ना धान चाष काकुड़ी चाष मांडिया चाष करी बुझीगला कथा तापर कौन जो कृषि रे कहला मते जो कृषि रे लगाई दियंती मु से कार्य को सुखेण माने भल भाव में करिपारे आमर प्राची नदी हेटी अछि से प्राची नदी कूल रे किछि आखु कौन करिछु रे आखु करिछु बुझीगला कथा तेणु एबे आपण माने जानि पाइले कौटी आदि पर्वरु तांकर वंश परिचय संपर्क रे आमको बहुत किछि तथ्य मिले हैला एटा को लिखि देबो आ कोन देखो निम्न मध्य तांकर निम्न परिचय रु स्पष्ट होई जे से पुरुषानुक्रमे सारला ग्राम रे रहिथिले अर्थात पुणी एई जो माने कोटेशन लु आमे जानिबा कोन एटा आदि पर्वर पृष्ठा 1040 रु जानिया बा ये जो कोटेशन रु जानिया जे सारला दास तांकर वंशानुक्रमिक धरी से सरला ग्राम रे बसबास करथिले देखो सरला ग्राम रे मु अटई प्रधान कोठी सारला ग्राम रे मु अटई प्रधान पुरुष अनुक्रमे अटुजे ग्रामीण कहला आम पुरुषानुक्रमे ये रहीछु आ कौन रही पुणी कवि निज पितांकर चारि पुत्र मध्य कनिष्ठ थिबा कथा कहते देखो जो सारला दासंकर वंशरे से चारि भाई थिले माने तांका बापांकर चारि पुओ थिले सेमानक मध्यरे ये सबुठारु सान थिले कोउटी लेखा आइजे ना आदि पर्वर 40 बे यूजीसी नेट कोन ता बापा 14 पुरुष क्लियर हो तुम गोटे क्लासटा देख बोलছে है आमे जानिले तांका सारला दासंक पुरुषानुक्रमे सारला ग्राम रे रुहंती बोलिकी आदि पर्वर सेई पृष्ठा नंबर केदे 1040 पुणी आदि पृष्ठर से 1040 मध्य से कौन निज पितांकर चारिटा पुओ थिले से चारटा मध्य सारा सान थिले बोलिकी मध्य स्वीकार करिसेंती सबहु सान मुझे जड़ भाव मती ठीक अच्छे देखो तापर आम सारला विषय सारला दासंक विषय किसी जानिया देखो तांकर पितृदत्त नाम थिला शैशवरु आहूत नाम थिला सारला दास नथिला तांको छोट बेलटू तांका ना सारला दास नथिला तांकर नाम थिला सिद्धेश्वर तांका नाटा थिला कोनले सिद्धेश्वर एवं से यही नाम रे परिचित थिले बिलंका रामायण रचना करिबा पर्यंत बिलंका रामायण रचना करिबा पर्यंत तांका ना थिला कोनले सिद्धेश्वर सिद्धेश्वर परिड़ा तांकर टाइटल थिला कोनले परिड़ा कौन थिला परिड़ा सिद्धेश्वर परिड़ा तेणु मु तुमको गोटे कथा कहवाक चाहिए जमीती कि तुमर गोटे ना हो जहाँ माने हूँ लिखाई कौटे तुम कुष्टी गोटे ना थी से बाटा को सर्टिफिकेट पकई कि तुम सांग मैंने डाकिए कौन ले केम्पा कुजा बुझेगा कि नहीं हाड़ुआ डेंगा बुझेगा कि नहीं केम्पा इत्यादि इत्यादि डाकती ठीक से भाव में सारला दासंकर जन्मरू तांकर गोटे माने सर्टिफिकेट ना थिला कौन सिद्धेश्वर परिड़ा कौन थिला सिद्धेश्वर परिड़ा किंतु लोक मैंने जो परवर्ती अवस्था ना कौन है सारला दास एवं यही नाटा केबे आसिक पहुँचला ना जेपर्यंत बिलंका रामायण रचना करने पर्यंत तांकर नाटा सिद्धेश्वर परिड़ा थिला ठीक अच्छे आगू जा परे सारला देवी अनुग्रह लाभ करी सारला दास नाम धारण कले तेणु माँ सारलांकर अपार करुणा लाभ करी सारला दास कौन कले सारला सिद्धेश्वर परिड़ा सारला दास परिणत हेले सारांश बुझे आम या कि तांकर छोट बेलर नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा देवी सारलांकर अपार करुणा लाभ करके परवर्ती अवस्था से सारला दास परिणत होते ठीक अच्छे देख से जातिर थिले तांकर जाति कौन थिला देख से जातिर थिले चषा तांकर कौलिक संज्ञा थिला परिड़ा कौन थिले
ପରିଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣଟା କହୁଥିଲେ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କର ଜାତି ଓ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ଦୁଇଟା ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଜାତି ଆଉ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ମତ ଦେଖାଯାଏ ଛାଡ଼ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଏଇ ବହିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟର ଅଭାବ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମୋର ଅଫଲାଇନ୍ରେ ରହିଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ଟା କରିପାରୁନି ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କ୍ଲାସ୍ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କରାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତେଣୁ ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଏ ଟିକେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଯେ ସୁଧ ବୁଝି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ श्री भारत दर्पण रचयिता हेले किए ना पंडित गोपीनाथ शर्मा ये भी तुमको गोटे नेट क्वेश्चन आसीज श्री भारत दर्पण किए लिखिं ना श्री भारत दर्पण किए लिखिं ना पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा लिखिं एबे हेगला यूजीसी नेट क्वेश्चन आ गोटे पाइले भारत दर्पण किए लिखिं ना गोपीनाथ नंद शर्मा लिखिदे पार कवि वंशधर माने वर्तमान से भारत दर्पण लिखा जे कविंकर वंशधर माने वर्तमान निजकू करण बोली परिचित कराती माने से जो थे से करण बोली परिचित करती आ कौन कर कराउथिले एवं सारला दास प्रकृत में थे खंडायत किंतु प्रकृत में सारला दास कौन जड़े खंडायत थे तापर आउ जड़े व्यक्ति विशेष मुझे बहुत रेस्पेक्ट करे किए ना डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती से मत व्यक्त करी सारला दास खूब संभवतः क्षत्रिय वंश जात होते किए आर्तवल्लभ महांती कहते कौन ना सी क्षत्रिय वंश जन्म होती किंतु भारत दर्पण कहला कौन सारला दास खंडायत थे एवं ये भी आर्तवल्लभ महांती मध्य से कथा कहले क्षत्रिय वंशर जन्म होते किंतु कौन करुले वृत्ति कौन थी चाषबास सी करुले ठीक अच्छे कौटी लिखाई ना सारला स्मरणिका ठीक अच्छे तांकर कौलिक संज्ञा थिला परिड़ा एवं बोली डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती जो मत दियंती डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही ता ग्रहण न करी तांको कौलिक संज्ञा दास परिड़ा आउ तांको राजदत्त उपाधि होइतिबा कथा मध्य कहिसंती किंतु कृष्णचंद्र पाणिग्राही से जेतले कोन ऐतिहासिक से भी जने साहित्यिक एवं ऐतिहासिक से किंतु कहिसंती कोन दास थिला परिड़ा थिला तांकर राजदत्त उपाधि होइतिबा कथा मध्य प्रकाश करिसंती किंतु तांको कौलिक संज्ञा दास थिला परिड़ाटा गोटे राजदत्त उपाधि बोली कि कहिथिले ए कथा किए कहिथिले ना हमर कृष्णचंद्र पाणिग्राही ठीक अछि देखो मात्र जहाँ हमको मने हुए सारला दास जाति रे खंडायत थिले किंतु आमको जहाँ जना जाए सारला दास जाति रे कौन खंडायत थिले एवं तांकर कौलिक संज्ञा थिला परिड़ा एवं आमको जहाँ मन हुए एवं तांकर कौलिक संज्ञा थिला कौन परिड़ा तेणु परिड़ा प्राचीन ओडिशा रे एक वीर जातिर संज्ञा थिला प्राचीन ओडिशा रे गोटे वीर जातिर संज्ञा माने नामकरण परिड़ा मान को कह जाए एवं आद्य विधि परिड़ा संज्ञाधारी खंडायत जातिर बहु परिवार ओडिशा रे बास कर वर्तमान पर्यंत परिड़ा नामधारी बहुत खंडायत बास कर सारला देवींकर एकांतिक भक्त होगापर से निजक दासानुदास सारलांकर करदे माने जेहेतु सारला देवी पाखे सारला दास निजक कौन दासानुदास भावुले सिद्धेश्वर परिड़ा जो सारला दास माने सारला माँ सारला कतिक जाए निजक दास बोली परिचय दिए है परवर्ती अवस्था निजक माँ सारला दास बोली कहते रूपे अभिहित कर सारला दास नाम ग्रहण करी तेणु देवदेवींकर कौन देवदेवी भक्त होगापर भक्त मैंने से कौलिक संज्ञा परिवर्ते दास संज्ञा ग्रहण करती तेणु दास संज्ञा को कौलिक संज्ञा भाव में ग्रहण कर तेणु दासटा कौलिक संज्ञा नुहे कहीं जेहेतु आम जानी जेकोसी जड़े भक्त जितेबाला से कौन धर्म ग्रहण करे गोटे दास संज्ञाटी ग्रहण करे अर्थात जगन्नाथ दास बलराम दास पंचसखा साहित्य से कौन सुधा दास थे कि ना जो वैष्णव धर्म ग्रहण कले से कौन दास संज्ञा ग्रहण कले ठीक से भाया सारला दास मूलठू दास नथिले सिद्धेश्वर परिड़ा थे क्षत्रिय वंशर जन्म ग्रहण करते किंतु जेहेतु जो देवी सारला पाखर निजक समर्पण करदे सी कहले कौन माँ सारला आपण तो मो माँ मुझे दासानुदास आपण होती मो माँ एवं मुझे हूँ दासानुदास ठीक अच्छे तेणु दास संज्ञा ग्रहण कले एवं आम सारला दासंकर टिके बाल्य शिक्षा देखिया जे छोट बेले कौन पाठशाठ पढ़ी थे ओके सारला दास छोट बेले कौन पाठशाठ पढ़ी आम टे देखिया देख कवि निज बाल्य जीवन संबंध में जो सामान्य आलोकपात करिसेंती तहिरु अनुमित हुए जे से
କୁସର୍ଗ ଜନିତ ଦୋଷରୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାରଳା ଦାସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନା କ'ଣ କି ମାନେ ନା ମଜା କରିଦେଲି, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ସେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୁସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ଛୋଟ ବେଳାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ। ତୁମେ ବି ଏବେ ବି ସେଇ ଆଉଛି ଗାଁର ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ିକି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବେଳାରେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିକି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ସେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୁଆ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖେଳକୁଦରେ ଏମିତି ମାତିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନଥିଲେ। ଏକଥା କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୋହର ଜନ୍ମେ ତ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ି ନାହିଁ, ମୋ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ି ନାହିଁ। ସୁଜନ ଜନସଙ୍ଗତେ ମୁହିଁ ଯେ ନଥାଏ, କୌଣସି ସୁଜନ ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଜ୍ଞଜନ ବିଜ୍ଞଜନ ପଣ୍ଡିତଜନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ବସିନି। ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ନ ବସିଲି ସଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବସି ନାହିଁ। ପଶା ଜୁଆ ଶକଟ ଆଦି ଆବର ନାନା ରଙ୍ଗ, ପଶା ଜୁଆ ଶକଟ ଆଦିରେ ମୋ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକଥା କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ? ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ। ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାରଳା ଦାସ ତେଣୁ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ସେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଜୁଆ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ଏପରି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି କବି କିପରି ସୁଜନ ହେଲେ ଏବଂ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ତାହା ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ବିପୁଳକାୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିପାରିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖ, ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିପାରି ନାହିଁ, କିଛି କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଲେଖିଲି? ନା ମା ସାରଳାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାର ବା ମୋ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି କ୍ଷରଣ ହେଲା ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲି। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଏକଥା ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ନା ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ତୁଜ ହିଁ ସଦୟ କଲୁ ସି ଗୋମାତ, ତେଣୁ କରି ସୁଜନ ମତେ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ଦାସ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସାହା ହେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲି। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିମି ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଜମା ଛଡ଼ା ହେବନି, ଅନଲାଇନ୍ର କରେଣ୍ଟ ଦେଇକି ପିଟା ହେବ ହେଲା। ଛାଡ଼, ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଉ ବା ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଅଧିକ ପଢ଼ିକି ହେଉ, ସେ ଆହରଣ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବହିରେ ବାରବାର ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ସେ ବାରବାର ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ସହନଶୀଳତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଫଳ ଦିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ନଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ନଇଁ ଯାଅନି ଯେଉଁଠି ପାପ ଅବିଚାର ଚାଲିଥିବ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିଥିବ। କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପାଟି ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପୁରା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ଦେଖ। ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହରେ ନିଜ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ଦେଖ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ହିଁ କବି ବିବାହିତ ଏବଂ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଏ। ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବିସ୍ମରଣ ଘଟେ ତାହା ଦେବୀ ସାରଳା ସୁଦୟ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏମିତି ଥିଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସେ ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ କୁଟୁମ୍ବ ଥିଲେ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ସାରଳା ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏକଥା ସେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଏକଥାକୁ ସେ ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବରେ। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ। ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ବାଡ଼େଇ ଦେମି। CPT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, UGC ନେଟ୍ ଦିଅ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପଢ଼, PG କର, +3 କର। ଓକେ, ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନଥିଲେ ହିଁ କବି ବିବାହିତ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବାରେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବିସ୍ମରଣ ଘଟେ ତାହା ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ସୁଦୟା ବହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ? ମୁହିଁ ଯାହା ଭ୍ରାନ୍ତି କଲି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଖନ୍ତେ,
ଅବଗତ ବାକ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ମତେ। একথা କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ପୁଣି ଦେଖ ଅନ୍ୟତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ମୋହ ଲୋଭ ମାୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ କବି କେବେ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ, ମାନେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାତ, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବ ଥିଲା ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳରେ ସେ ନିପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ। କିଏ? ଶାରଳା ଦାସ। ଦେଖ, ଏବଂ ସେ କେବେ ମଲେ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ବା ବଡ଼ ଶାରଳା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁନି ଗୋସାଇଁ ମଠ ଥିଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନେଟ୍ର, ୟୁଜିସି ନେଟ୍ରେ। କ'ଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏମିତି ହେବ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମଠର ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମଠର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମଠର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମଠର ନାଁ ଥିଲା ମୁନି ଗୋସାଇଁ ମଠ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁନି ଗୋସାଇଁ ମଠ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମଠର ନାଁ ଥିଲା ମୁନି ଗୋସାଇଁ ମଠ। ଦେଖ, ଆଦ୍ୟବିଧି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦ୍ୟବିଧି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଅନୁମିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଲେ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ବହୁତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ନା ମାଘ ସପ୍ତମୀ, ମାଘ ମାସ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଶାରଳା ଦାସ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶାରଳା ଦାସ ଜାତି ସ୍ମରତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଦେଖ, କ୍ଲାସ୍ଟା ଲମ୍ବା ହଉ ପଛକେ ପୁରା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍, ପୁରା ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ଲଙ୍ଗ୍ ହଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଲାଗୁ ଘଣ୍ଟାଟେ। ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣଟା କରିପାରିବ କି? ଟିକେ ସରୁ। ଓକେ, ମୋତେ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦେଖ, ଶାରଳା ଦାସ ଜାତି ସ୍ମର ଥିଲେ। ଜାତି ସ୍ମର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲେ, ପୁଣି ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାତି ସ୍ମରତ। ଠିକ୍, ଜାତି ସ୍ମର ମାନେ କ'ଣ ନା ଜାଣିପାରିବେ ପୂର୍ବ କଥା ପର କଥା। ଦେଖ, ଶାରଳା ଦାସ ଜାତି ସ୍ମର ଥିଲେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଜାତି ସ୍ମୃତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଥିବ, ତୁମକୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କ'ଣ ଥିଲ ସେସବୁ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ କବି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ କବି ମହାଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କହନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ଦେହରେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ନନ୍ଦିକେଶର ଥିଲେ। ଦେଖ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ, ନୋଟ୍ କରିବ, ମହାଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତି ସ୍ମରତା ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ନନ୍ଦିକେଶର ଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ। ନିଜର କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 4 ଗୋଟି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଜାନନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣେଶଙ୍କଠାରୁ ଶାପ ପାଇଥିଲେ। ଦେଖ, କେଉଁ ବିଷୟଟା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବିଷୟଟା ଏଇଆ ହେଇଛି ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପକାଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଶିବଙ୍କର କ'ଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ। ନିଜର କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କେତେ ଗୋଟି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାପ ପାଇଥିଲେ ନା 4 ଗୋଟି ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କଠାରୁ ଶାପ ପାଇଥିଲେ। କାହାଠାରୁ ଶାପ ପାଇଥିଲେ? ଗଣେଶଙ୍କଠାରୁ। ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଯେଉଁ ଶାପ ପାଇ ସେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କାଳିଦାସ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କାଳିଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମହାକାଳିକା ବିଜୟ। କ'ଣ? ମହାକାଳିକା ବିଜୟ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଶାରଳା ଦାସ ନାମ ଧାରଣ କରି କବିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ପର ପାଇଁ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ 15 ଲକ୍ଷ ପରିମାଣର ପଦ ରଚନା କରି ସମୁଦାୟ 60 ଲକ୍ଷ ପଦ ରଚନା କରିବା ପରେ ସେ କପିଳାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ପୂର୍ବର ଦ୍ୱାରପାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ
ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲି। ମୋ ନାଁ ଥିଲା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର। ଦିନେ ମୋ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗଣେଶ ମୋତେ ଶାପ ଦେଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତମେ 4 ଗୋଟି ଜନ୍ମ ପାଇବ। ସେଇ 4 ଗୋଟି ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ହେଲି ଶାରଳା ଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମହାକାଳିକା ବିଜୁ, ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଶାରଳା ଦାସ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କବି ଅନୁରୂପ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ନିଜ ଜାତିସ୍ମରତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାତିସ୍ମରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଶରୀରର ପ୍ରଥମେ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁ ଋଷି। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଟା ପୁଣି ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସିଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁ ଋଷି ଥିଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କହିଥିଲା କ'ଣ, ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ପୁଅ ମନୁ ଋଷି ଥିଲେ। କିଏ ଋଷି ଥିଲେ? ମନୁ ଋଷି। ମନେ ରଖିଥିବ, ଋଷିର ନାଁ ଥିଲା ମନୁ ଋଷି। ବିଷ୍ଣୁ ଶାପ ଦେଲେ ଯା ଜନ୍ମ ହେଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କାଳିଦାସ ହେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମହାକାଳ ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଶାରଳା ଦାସ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା ଗାୟନ କଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖିଲେ। ଦେଖ, ସିଏ ଯେଉଁ 4 ଜନ୍ମ ଥିଲେ ସେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଠି କାଳିଦାସ ଥିଲେ, ତାପରେ ମହାକାଳ ଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ହେଲେ। ଓକେ, ଖତମ। ତାପରେ ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଉକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଇଏ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ଶାପ ଦେଲେ, ସେଠି ଗଜାନନ ଶାପ ଦେଲେ। ବୁଝିଗଲା କଥା। ଏଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ। ଦେଖ, ଏ ଦୁଇଟି ଉକ୍ତିରୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ କବି ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର ଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ଜାତିସ୍ମର ଥିଲେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ଜାତକ ପ୍ରମାଣ କରେ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧ ଜାତକରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ କ'ଣ କଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବା ଜାତିସ୍ମର କଲେ। ଏବଂ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ବାହାରି ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କବି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜାତିସ୍ମରତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲୁ। ତ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜାତିସ୍ମରତା ମାନେ ଜାଣିନେଲ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କୁହେ କି ସେ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲା ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ କୁହେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ମନୁ ଋଷି ଥିଲା। 4 ଗୋଟି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା କହିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ପଛେକି ଦେଖିନେବ, ଆଉ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କବିତ୍ୱ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। କବିତ୍ୱ ମାନେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ କେମିତି ହେଲା। ଆମେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତ୍ୱ ସ୍ମୃତି, ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି, ବାସ୍ କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଖରୁ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କବିଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଖରୁ ରଖିଦେବା, କାହିଁକିନା କ୍ଲାସ୍ଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରି ଆଣିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଓକେ, ପୁଣି ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଓକେ, 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଗୋଟେରେ ସରିବନି। ଓକେ, ଦେଖ କବିତ୍ୱ ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର କବିତ୍ୱ ସ୍ମୃତି କେମିତି ହେଲା। ଦେଖ, କବି ଶାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ କହି ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁରାଣମାନ ରଚନା କରିପାରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ କହିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କହିଲେ ଯେ ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛି। ସେ କିପରି ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ କ'ଣ କଲେ ଦେବୀ କୃପା ପାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଦର୍ପଣରେ, ବହିର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ଭାରତ ଦର୍ପଣ। କ'ଣ ସେ ବହିର ନାଁ ଭାରତ ଦର୍ପଣ। କିଏ ଲେଖିছে? ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାରତ ଦର୍ପଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଭାରତ ଦର୍ପଣରେ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଶାରଳା ଚରିତ୍ରରେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଲେଖିଲେ ଶାରଳା ଚରିତ୍ରରେ କେତେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ କବି ମଧ୍ୟ ନିଜ କବିତ୍ୱ ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବ 2ୟ ଭାଗରେ ପରିଶିଷ୍ଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଯେମିତି ସଭା ପର୍ବରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପେ ପାଇଲି ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୋଥି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ପୋଥି ଦେବୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ପ୍ରାକୃତ ବା ଅପଭ୍ରଂଶ ପୁରାଣ ବା କୌଣସି ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସେ ସାଧାରଣ କବିତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ। ଦେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇଲେ, ତନ୍ତ୍ରିକ ପୁସ୍ତକ ପାଇକି ତାକୁ ସେ ପଢ଼ିକି ବା ଆୟତ୍ତ କରିକି କ'ଣ କଲେ ରେ ନିଜେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ନା ଶୂଦ୍ରମୁନି ନିଏ ତ କବିତ୍ୱ ସ୍ମୃତି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ସ୍ମୃତି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି। ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ କବି ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବା ସେବକ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ କେବଳ ଶାରଳା ଦାସ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିନଥିଲେ, ସେ ଅନେକତ୍ର ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ସେ ତ ଶାରଳା ଦାସ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କହିଥିଲେ, ନିଜକୁ ସେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ଶାରଳେ ଚରଣେ ଶରଣ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସକୁ କରିବୁ ଦେବୀ କାରଣ। କହିଲେ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ଶାରଳା ଚରଣେ ଶରଣ, କହିଲେ କ'ଣ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ଶାରଳା ଚରଣରେ ଶରଣ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସକୁ କରିବ କାରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରଳା ଦାସ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଲା ଦେଖ ଶୂଦ୍ରମୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ ଶୂଦ୍ରମୁନି ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଇ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି ତାଙ୍କର ଦେବୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଦେଖ ତୋହର ଆଜ୍ଞାଏ କହିଲି ଶୂଦ୍ରମୁନି ମୋହର ନାମ, ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ତର ମତେ ନ କରାଅ ମତି ଭ୍ରମ। ତେଣୁ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି, ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ନା ଆଦି ପର୍ବ ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ ନମ୍ବର 527। ଓକେ, ଦେଖ ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ରୂପରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ମୁନି, ଶୂଦ୍ର ଜାତି କ'ଣ ଶୂଦ୍ର ଓ ଜାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମୁନି, ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ଜାତିରେ ଥିଲେ କ'ଣ ମୁନି, ମୁନି ଜାତିର ଲୋକେ ରାଉଳମାନଙ୍କ ଭଳି ଠାକୁରାଣୀ ସେବକ, ମାନେ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁନି ଥିଲେ ସେ ରାଉଳ ପରି ଦେବୀଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସ ତେଣୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶାରଳା ଦାସ କ'ଣ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁନି ଥିଲେ, ସେ ମୁନି ଥିଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ଥିଲେ ଇଏ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି କୁହାଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ ମୂଳ ମହାଭାରତ ରଚୟିତା ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱରୁ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଥିବାରୁ ଶାରଳା ଦାସ ଆତ୍ମଗୌରବ ଦେଖାଇ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମମୁନି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି ପରିଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି କହିଥିବାରୁ ମୁନି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରନ୍ଥକାର ବା କବି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ମୁନି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶାରଳା ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଦେଖ କେବଳ ଶାରଳା ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବଳରାମ ଦାସ ଆଦି କେତେକ କବି ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଅଛି କିଏ ନା ଆମର ବଳରାମ ଦାସ, ଇଏ ତ ଶାରଳା ଦାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବଳରାମ ଦାସ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ପରିଚୟ ଥିଲେ ଏବଂ କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନୁନ୍ୟ ମନେ କରି ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ବା ସାନ ଭାବୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଟ ନଜର କରୁଥିଲେ, ବେକାଥିରି କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାଇ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତକୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଶାରଳା ଦାସ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କାବ୍ୟକୃତି ଲେଖିଦେଲେ, ତେଣୁ ମୁନି ବି ହୋଇପାରିବା ଏକ ସମୀଚୀନ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା କ'ଣ ମୁନି, ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଏକ ମୁନି ଉପାଧି ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦି ପର୍ବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଶାରଳା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶୂଦ୍ରମୁନି ନାମ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ସବୁକିଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଗଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଖରୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରିବା କଥା ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାଦ୍ୱାରା ଆଉ ରହିଲାନି କିଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ UGC ନେଟ୍ରେ ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଚାରିବ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ, ଖାଲି ରିପିଟ୍ ମୁଁ ଖାଲି 1 ମିନିଟ୍ରୁ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ, କେଉଁ ପୁରାଣରୁ ମିଳେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଜାତିସ୍ମରତା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ସ୍ମୃତି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି କାହିଁକି ଶୂଦ୍ରମୁନି ପାଇଲେ ଆମେ ତା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ। ଶୂଦ୍ରମୁନି ଦୁଇଟା କାରଣରୁ, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି କୁହାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା
द्वितीय कथा है कौन कौ लेखक बा क्यों आलोचक कौन कही सेटा को मन रख ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद एवं शूद्रमुनि कथा कहते आपको आ गोटे शारदा दास कहते आदि पूर्व जे देवी मत शूद्रमुनि उपाधि प्रदान कर जहाँ भी हो विषय वस्तु है ये नेक्स्ट टाइम कविंकर पांडित्य ठार आरंभ करवा ओके बहुत क्लास लंबा हो गला धन्यवाद।